Hello, hello, hello. Yan. Hello sa inyong lahat. So, ngayon gagawa tayo ng figure 1 sa SolidWorks. So, gawa tayo ng new file part. Ito pala yung naka-inch. Inches natin gagamitin. So, sketch. Top plane. Yan. Click nyo tong straight slot. Yan. Dapat inituwid. Tapos, smart dimension. Simula dun sa point hanggang gitna. 1.75. Ang outer radius natin ay 1. Yan. Tapos, extrude boss base. Taas natin ng 0.75. Double enter. Yan. Tapos, right click tong taas. Sketch. Tapos, circle. Yung sa origin, gawa tayo ng circle doon. Pati dito sa kanan, circle. Para mas mabilis, click nyo tong circle. Left click. Hold shift. Left click nyo ulit ito. Make equal. Tapos, smart dimension. 0.88. Yan. Para sabay sila nag-a-adjust. So, enter. Features, extruded cut. Pababa, blind 0.25, enter. Tapos right click natin tong nasa loob, sketch, circle, ito sa kabila. Tapos left click, shift, left click, make equal. Smart dimension 0.5. Yan. Features, extruded cut, naka true all. Tapos ito namang taas. Right click natin, sketch. Tapos circle. Hanapin natin ang gitna, midpoint. Meron dyan lalabas na dotted line. Yan. Pag nag-intersect doon yun yung gitna. Tapos agad. Features, extruded boss base. Taas natin na 0.62. Right click natin itong taas. Sketch. Line. Select. Line ulit. Parang tabing eh. Line. Tapos offset entities natin na 0.25. Enter. Offset. Click natin. Offset. Naka-reverse. Offset. Naka-reverse. Yan. Next step, trim entities. Trim away outside. Click itong loob. Tapos yun nasa labas. Yan. So, trim na lahat. Check. Next step, gagawa tayo ng bilog sa gitna. Ang kanyang diameter 1.125. Tapos, trim entities, power trim. Galin natin lahat ng labis. Yan. Isa pa. So, bale, ito yung bukas pa. Maglalagay pa tayong arc dito sa labas. Click nyo to, 3-point arc. Endpoint, endpoint. Tapos, dun sa may circle. Yan. Check. Tapos ang next step, butasin muna natin itong baba. Circle. Hanggang doon sa point. Right click, select features, extruded cut. Itong gitna lang. Tapos naka true all. Check. Yan. Butas na. Next step ay top view natin. Next step ay features, boss base. Nawala. Ulitin natin. Extrude muna natin pataas. Itong apat na 0.63. Yan. To stop.
Ulitin natin, circle, sa gitna. Right click natin, sketch, circle, circle. So, na center point nito. Tapos, extruded cut. Through all, check. Butas na. Ayun lang.